ओम नमः शिवाय। मु संगीता आपण मानक मो चैनल को स्वागत करुच्ची। आज मु पौष रविवार पूजा उपरे भिडियोटे आनी आपण माने देखंतु। मो ये पूजा भिडियोटी केमती लगिला मते आपण माने कमेंट रे निश्चय जणेबे। मो पूजा रे जदी किछि भूल बा त्रुटि रही थाए सेटा भी मते कमेंट रे निश्चय जणेबे। ए पूजाटी मध्य सबुआडे अलगा प्रकार होई थाए। तो चलंतु आज पौष रविवार पूजाटी आरंभ करवा। मु प्रथमे गाधोई पाधोई सूर्य को अर्घ्य दे पीढ़ा पकई मुझे झोटी पकई देछि। तो प्रथमे ये बाली मु नहीं प्रथमे 7टी लिंग बसा जाए। आमर एपटे तो एमती करती सबुआड़े ही पूजा अलग प्रकार थाए। ये आम हुलहुली पकई 7टी लिंग बसई था सूर्य ना नहीं सूर्यंकर 7टी ना नहीं 7टी लिंग बसी थाए। देखंतु मु एठी 7टी लिंग सूर्यनारायण ना बसई देछि। तापर एठी सूर्यनारायण को स्मरण करी गुआटे बसईछि। तापर गुआ आउ पीढ़ारे चंदन सिंदूर लगे देछि। वृंदावती को मध्य लगे देछि। तापर फूल दुब जहाँ भी सूर्यनारायण को लगी थाई हुलहुली पकई आम से रखिली। ये वृंदावती को मध्य फूल चंदन सिंदूर मु लगेदेली। तापर यहीटा पणत पड़े कहती आम पटे जहाँकि सूर्यनारायण को और माँ वृंदावती को दिखाई थाए। तापर मुझे बसई गड़ुआ यटा को गड़ुआ कहती जहाँकि पूजा सरला परे ये गड़ुआर पानी समस्ते छिंची होता। तापर मु धूप दीप ठाकुर को अर्पण करबी से टिके पानी छोड़े देली। तापर घंटी बजेकिना मु सूर्यनारायण को धूप दीप अर्पण कली। माँ वृंदावती को सूर्यनारायण को धूप दीप देली। धूप दीप दिया हो सारा पर ठाकुर को प्रणाम करी। तापर ये मु वृंदावती गोटे थाली भोग काढ़ी देती। मु केवल शेष पाली ही नड़िया सब भांगी थाए कि आउ 3 पाली केवल फ्रुट्स लिया मेंची मिठा दही मु पूजा करी थाए। तो तापर मु आसिली सूर्य को पानी टेकिबा। मुड़ी 7 थर सूर्यनारायण ना पानी टेकी थी। ये मु सूर्यनारायण को प्रणाम करी। तापर आसीली पौष रविवार व्रत कथा पढ़ा। पौष रविवार व्रत कथा
ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ପୁରା ପଢ଼ିଲି। ଏହି ପୂଜାକୁ ଭକ୍ତି ସହିତ କଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ମନକୁ ବି ବହୁତ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ। ମୁଁ ବି ଏହି ପୌଷ ମାସର 4ଟି ଯାକ ରବିବାର ପୂଜା ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ହେଉଛି ମୁଁ ସେତିକି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ କରେ। ବହି ପଢ଼ି ସାରିବା ପରେ ପ୍ରଣାମ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ରଖିଥିଲି ମିଠା ଦହି ଫଳ ପାଚିଲା, ମୁଁ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। ତାପରେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ନାଁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ନାଁରେ ଥାଳି ମୁଁ ଟେକି ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ଛଡ଼େଇ ପୂଜା କରିଲା ପରେ ସେଥିରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଯାହାକି ଚଣ୍ଡ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ପାଣି ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଏବେ ଆଳତି କରିବା। ଆଳତିକି ମୁଁ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କ ପାଣି ଛଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଳତି କରିଥିଲି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଆଉ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଆଳତି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ନିଜେ ନେଇଥିଲି। ତାପରେ ଦେଇଥିଲି କ୍ଷୀର ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଆଉ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଦେଇଥିଲି। ଥିବା କ୍ଷୀର ଚାଉଳକୁ ମୁଁ ଛିଞ୍ଚି ଦେଲି। ତାପରେ ମୋ ପୂଜା ସରିଥିଲା। ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଆମେ ଯେତେ ନିଷ୍ଠାରେ ବି ପୂଜା କରିଲେ ମଧ୍ୟ କାଳେ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେଇଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ମୁଁ ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦଙ୍କୁ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସି।